Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray ko Ablaye Robalde o musidɗo mo jeyaɗo Fanta Boumaya ka commune ben Telmele wonɗo Guinée Fewndo ɗo woni ko ɓatti on ɗo hannde kadi feƴƴinagol nde kumpite ɗengal Pulal. Haray mi huriki on mi weltanike on mi janni on kala ka wonɗon e aduna on mi lannike siɗon e jaam minen ko jamme woni Guinée kamɓe woni ɗo Fewndo ɗo. No andi ɗon noon haray hannde ko alkamisa 17 ndu lewru porto innetendu décembre lewru 11 ndun e lebbi portoɓe hitande goloji ɗiɗi e nogay e goho woni noon kadi haray ko 11 ndu lewru ɓalɗe innetendu bapparan lewru jowaɓuru ndun e lebbi portoɓe hitande wurure temeɗɗe 43 haray on yafoto hande ko 16 na 18 on yafoto haray hande ko alkamisa 16 décembre lewru 11 ndun ka lebbi portoɓe sakkitin ɗum e hitande haray ko 11 kadi ndu lewru ɓale lewru ɓen enen julɓe ɓen innetendu bapparan hitande wurure temeɗɗe 4 e 43 haray noon bapparan ko lewru jowaɓuru ndun e lebbi cuɗɓe ɓen haray 7 heures e mana 19 heures on hino mankiri Guinée Conakry fen ɗo mintaji nogay woni noon kadi haray 19 heures mana 7 heures on kikiɗe hino mankiri naɗɗal mintaji nogay naɗɗal koye o sous préfecture Ségale woni ko jeeya sous préfecture Ségale on kadi koye o préfecture Lelema jeeya kombo jeeya naɗɗal ɗon ko Ladi Ismaila Diallo ɓen ɗon ko Libéria woni ɗaɓɓide e arsike mum Fewndo ɗo ko naɗɗal ka maɓɓe ɗum woni koɓe jeeya hara Elhaji Ismaila o wonɗo Libéria Fewndo ɗo komo ko baajo wona ɗo e huwonirede wona ɗo e naɓidede wona ɗo e wallodirede Libéria ha hewto kam maɓɓe naɗɗal haray noon naɗɗal ɗon piiji ɗin fowno ɗon ko nokku ka nguure woodi haray 14 heures on kadi hino mankiri leydi New York mintaji nogay haray adon ade ɗe kumpite en yeƴƴitoray Fouta Diallo ka jeeyaɗen toon taw en huurike ɓe mawɓe meɗen Fouta Diallo neniraɓe men ɓen Fouta Diallo sukaɓeɓen e suddiɓeɓen Fouta Diallo Fouta Diallo ko nokku barkinaɗo marɗo nemaji mari leɗɗe marɗe dinɗe welɗe nemaji marɗi cellal hendu ɓuɓum ɗum fa Fouta Diallo Fouta Diallo ko nokku faggoɗɗo jawle ko nokku ka remete ka leɗɗe awete ka jawle faggete Fouta Diallo no mari kollaɗe hino mari pelle hino mari kollaɗe hino mari dantaji hino mari loriji kadi haray mawɓe Fouta ɓen accake ko mawɓe wuruɓe ko laaɓi dagi mawɓe yeɗɗuɓe mawɓe muññiɓe mawɓe ɓe toratako ɓe landatako wallede Fouta Diallo hino mari mawɓe rinɗuɓe wuruɓe ko laaɓi wuruɓe halal muɗum haray no hanani en accake no hanani en enen gueɗalɓe maɓɓe jeeyaɓe Fouta Diallo ɓen ka wallitoɗen tambitoɗen fiita yanguiji maɓɓe ɗin bonu si yanguiji maɓɓe ɗin boni Fouta Diallo ko yanguiji meɗen woni e bonde yo Allah dandu mawɓe ɓe aladi ya yajede ɓe alaɗi ya alaji ɓe alaɗe ya jawle maneteɗe kono faaleji maɓɓe ɗin no yaadi e pehe maɓɓe ɗen kadi Fouta Diallo ton ɓe toratako ɓe domata ɓe jattata ɓe martinta kadi koɓe jeeya
haray ko nokku ka duwaɗen fewtude wallito tambito ko Fuuta Jallo mi iwri simmi ari Konakiri fewndo ɗo sa walike toon sago ma wona ya immo hendu wiforu toon ɗum ko toon ɗum wifata ɓulli wonɗi toon ɗin ko toon tun ɗi woni canɗi wonɗi Fuuta Jallo ɗin ko Fuuta Jallo tun ɗi woni ko nokku himmuɗo nokku heccuɗuɗo nokku mo duwaɗen wallitade tambito mi filtoto sono wo onon ɓeɓe Allah hokki yajede wallito ɗon en Fuuta toon tambito ɗon fino toon dagira fino toon jalbira fi Fuuta Jallo no ɓantata mawɓe men ɓen ɓeeti kebbel ko ɓe wawi kon hande ko kamɓe janngo ko enen faƴƴi janngo ko geɗalɓe men ɓen enen kadi faƴƴi janngo ko geɗalɓe men ɓen enen kadi haɗa noon no hanani en komi woni hollude ñande wo yiltugol ɗeɗen ɗe ɓe fayɓe wurtugol ɗeɗen ɗe ɓe fayɓe ɓe anda ɗi namuji meɗen Fuuta Jallo ɓe anda ɗi golleji meɗen Fuuta Jallo ɓe anda jikkuji mawɓe meɗen Fuuta Jallo ɓay pelletti bifi men feƴƴay si feƴƴi meɗen pelletti ko fayɓe men ɓen enen kadi feƴƴino mawɓe men yoga hande ko enen janngo haɗa ko fayɓe ɓe fewti toon ɓe wawi wallitade tambitowo ma yurmina Fuuta toon si hawri tawi ɓe andi jikkuji men ɗin si hawri tawi ɓe wola e haalaji meɗen ɗin si hawri tawi hiɓe andi namuji Fuuta Jallo ɗin si hawri tawi hiɓe woti ñameteɗi Fuuta Jallo ɗin min naali ɓe natta fewɓe wonta toon kono ƴewtoɗen yeƴƴitoɗen sono wo sono enen e maɓɓe haray noon ɗum no ka an hino kamo be kadi tertoɗen haalaji janani ɗin ka nder cuuɗi meɗen toganen ɓiɓɓe ɓen wodugol haala janana ka cuuɗi meɗen ekkintinen ɓe jannen ɓe wowinen ɓe wotinen ɓe o haala pulal ko moƴƴere wonande no ɓe wawi ɗum ɗon woɓɓe yurmirte en enen kadi no ɓe andiri pulal ngal woɓɓe andirta jikkuji Fuuta ɗin no ɓe andiri pulal ngal woɓɓe andirta namuji men ɗin Fuuta Jallo ton haray noon onon ɓeɓe Allah hokki yajede mi fillito wallite en tambito ɗon fino toon ɓantora toon ɓantike wo son waɗi lekkolji on waɗi labutaneji on waɗi marché ji on waɗi usine ji on awi leɗɗe on ƴetti golloɓe on faggike jawle on waɗi ndiyam e courant on golliɗi ila e Fuuta Jallo si ɗum ɗo fo waɗi hay goto wala ko ɗaɓɓo e kasare ko Fuuta mi iwri ko nokku welo wolan wurenmi falano kadude Konakiri nafimi feƴƴa tonin ga sa yahi Fuuta toon a wiyay wona ya iw toon jokkere en ɗan teddugal welo ñameteji marɗi cellal dinɗe leɗɗe welɗum ko Fuuta woni haray ko nokka hanɗen tambitade wallito yurmine mawɓe meɗen ɓen kadi kaɓe sinci ɓe yangi biɓe tegaɗe on wota ɗum bono fewde meɗen sina ɗum haray acci ko hanɗen huude haray ko ɗum mi tori mi jeeji haray noon Fuuta toon mo be no mari ko gaynatagoy wona marɓe feere ɓen tun enen kadi ɓe ala yajede ɓen hiɗen mari ko gayneten hiɗen mari lowe ɗe yaltinten Fuuta toon fiyo fi Fuuta Jallo ɓanto wona marɓe ɓen tun ɓe ala ɓe men no mari golle no wodi ko gaynata haray noon wona Fuuta Jallo tun lagine fof no hana tambitede no hana wallitede no hana gollede gibe Guinée forestiére ara hottu Guinée ara baasi Guinée ɗum ɗo fof kadi no mari wonundeji kiɗɗi heno mari mawɓe duwaɓe wallitede heno mari koole duwaɗe ɓantede heno mari fayɓe suddiɓe duwaɓe wallitede e nder lagine fof kala ka hammuɗa si tawi lagine fof wallama gollama tambitama none leydi ndin sansay hara wona Fuuta tun wona hottu Guinée ɗo tun wona ka baskot wona Guinée forestiére si lagine fof gollama cake ko moƴƴere wonanden enen Guinéɓe ɓen koyen wallidir tambodiren yurmodiren yiɗidiren kadi enen Guinéɓe ɓen ɓay en fof hiɗen fota lagine ɗo haɗa ko yewtiren go sengo ɗo kon en haɗeɓa ɗo mi arta e mon joni fi kokki ɗo kon
ko yowitori e ɗe kumpite. Haray ko adi ko miɗo yaafini e moɗon ko hande 6 heures du matin journal ko mi waɗi hanki ko wawi yawde ko partiji seeɗaji yawno hanki ko lutti kon ko ɗo waali yiltodirde ha weeti connexion ala lagine ga yimɓe ɓen walan noddude walan addande message ji kono wonami connexion alaka leydi ga piiji ɗin fof no jiiɓiti hande kadi doom sikkangal yahay miɗo wadde noon ɓay jadde ko nela ko yargol wona ɓokkagol mi ettoɓero an on kono no yarata noon haray wona min on yafoto wona fi miɗo yiɗi yowa on ni kono mo heɓali ko falaka on koko falaka heɓata haray kumpite ɗen en fuɗɗora e amérique wona woni noon hiɗon andi o gouvernement Mali Bamako ɗo hiɓe wadde mema itta hiɓe faala addude groupe mercenaires koɓe huwodira koɓe wallidira ɓay tun armée française on inni yalta e ton woni kamɓe faalama bambutude ɗaɓɓaɓe ɓe huwodirta ɓe acca ɗon français ɓen société riche on hiɓennaɓe Wagner ko société mercenaire haray lewru be lewru ko $1,000,000 ɓe dépansata ɓeɗo hiɗon andi hiɓe jooɗi telenci hakkude cadde e Centrafrique to hiɓe wadde masiboji Mali kadi no faalaɓe addude haray noon gouvernement américain noon ɓe waɗi gouvernement Mali o mise en garde ɓay ɓeɗo ko mercenaire ɓe wonɓe wadde boneji jatta leyɗe jatta rewɓe jatta kan e jaman kala ka jasete kala leydi kaɓe naati haray dey gouvernement américain noon ɓe wi si riche waɗi ɗum enen ɓe huwodira e maɓɓe ko $10 millions ɓe yoɓata ɓen ɗon lewru be lewru honum gouvernement américain on inni woodi ɗon tun yonay ko armée malien ɓe ɓen formire hakkude teni e pinka e paɗe e ko wallitorte ko yewtore ñameteji e lekkele $10 millions par mois woɗum ɗo tun yoni ko armée malien ɓe ɓen wallitora sen wi ɗon en yahay ka police New York yon andi New York ɓe heɓi maire jo keso ancien capitaine police tabutuɗo kañteɗon Brooklyn ɗum koye New York ko on woni maire keso on haray koye janvier o jotto New York ɗon ko ɓalejo awa haray ono mi suddiɗo ɓalejo kadi ka police ko wona hoore police o New York fof ɓe wi noon heɓi duuɓi 100 duuɓi 90 duuɓi 6 hari debbo no maka yo pilasi ɗo ɓalejo no maka yo pilasi ɗo ko portoɓe tun wowi wonde hoore police o New York ɗon awa dey oɗo no mi suddiɗo ɓalejo heɓi duuɓi 100 duuɓi 96 hari ɗum waɗal New York ɗon haray noon o suddiɗo nomaɗo ko on ɗum o holli wondema o ettoɓeru makko on o sansay none gurdam ɓe policier ɓe New York ɗon o sansay none golleji maɓɓe ɗin o kippayno sécurité heɓata New York ɗon o kippayno yimɓe ɓen fonnire New York ɗon o kippay o police ko toñida New York ɗon no accira hare de suddiɗo nomaɗo on hella ka police ko ɗum ɗon woni ko holli sen wi ka police ɗon en yahay e feewo noon coronavirus haray dey non hino mapini muradu maɓɓe ɗum non no ka lekkolji no ka marché ji no ka transport no hay ka labutaneji hiɓe ɓiwren pay koye joni New York ɗon Amérique ton ko ɓe ƴetta ɗi test ji kamɓe tigi wi'e pay ko heɓi koye duuɓi 15 koye
heɓi koye duuɓi 5 koye acci hakke Gibi Pay ko heɓi koye duuɓi 5 koye Amérique ɗon haa naɓi 12 koye tigi ɓe waɗa o tes jooni fiyo coronavirus hewti nokkugo non hino ɓeydade New York ɗon hino ɓeydade Amérique lutti ɗon mayel ɗen hino ɓeydade golleji ɗin kadi no ɗuytade ko ɗum waɗi si ɓe inni pay koye ko ɓe vaccina koye ɗum ɗon non ɓe wolande fuɗɗoto haray kumpiti ɗen helle Amérique ɗo en haɗawa ɗo mi adda e mo jon fi kokkiɗo kon kadi toujours helle ka meɗen sen wiɗo en continue fuɗtoren kumpiti ɗen ka meɗen lagine haray dey silla patrona e parti alliéji makko ɗin hiɗon andi silla patrona ko kañum sappano kona chef de file opposition on ka assemblée ɓe député ɓe accintinaɓe golle e fewno ngu laamu yannongu hiɗon andi silla patrona kanko e Force Alpha Condé ɓe hawrali ha no ɓe laɗoraɓe fof ni nder ton si Force Alpha Condé ni no faala ɗanade silla inna hande no wondi e calugite si Force Alpha Condé ni rawni silla inna ko ɓale si Force Alpha Condé ni jolday silla inna ƴawray ko noon ɓe geddi ha ɓe raɗi Force Alpha Condé e on innanoɗo chef de file opposition aba haray o wanno hande to kanko silla patrona o wi wo joɗɗingol o CNT ɗum neeɓi hollugol o CNRD ko ahonde woni e joɗade ka laamu ɗum neeɓi wo silla falama yoɓe humputuguinemɓe ɓen jonde maɓɓe nden ko ha honde yoɓe humputuguinemɓe ɓen o CNT ko nde woni e joɗade wo silla si moƴƴere neeɓi tawa ñoore haray dey kanko silla ko on hito ɗon woni ko waɗi hande on andi ɓeɗo kadi e silla ala e hawrude si tawi noon wakkangal o woni ñuuƴi neɓata tawa ñuuƴi ɗin ko ka balaje woni si tawi tun lanɗo aɗo wo silla hawrata silla tigi non ɗowa wattude hila sen wi ka silla patrona ɗon mayen ka société civile haray de Salmana Diallo wanno ande hito konti o société civile kono Salmana Diallo holli wo neɓugol joɗɗingol ɓe mamboɓe ka CNT 61 wo ko neɓini ɗum ko candidat ɓen ɗuuɗi ɓe 106 wo suɓugol ɗum ɗon fof sendidira wona hunde yawore wona hunde welde fi kanko Salmana Diallo wo kondana dey c'est colonel Doumbouya e CNRD on ko ɗum ɗo neɓi joɗaki kon wo koko ɗuuɗi ɓe jonna yoɓe suɓidir wona hunde welde fi o tori on ɗum CDA on kadi kanko Salmana Diallo wo CDA on tawaɗuɓe militaire pression laggine ɗo wo ko yoɓe yaadu taɓe forsuɓe taɓe dooluɓe wo taɓe hawjimɓe yoɓe accu CNRD on ƴettatan muɗum on o hombiri hon ɗum kanko Salmana Diallo o torike colonel Doumbouya dey e CNRD on e membre du gouvernement on yoɓe suɓu yimɓe kelduɓe yimɓe laaɓuɓe yimɓe nonduɓe ko ɓe neɓaka CNT sen wi ka société civile ɗon en yaha e Sotelgui haray de colonel Doumbouya ono mi hanki goɗɗo no inne Samora coordinateur ka Sotelgui hiɗon andi o Sotelgui ko société kippuɗo fiiɗi téléphone ji Sotelgui ko société kiɗɗo andaɗo Sotelgui ko société neɓuɗo lagina ɗo wo haray ɓe faala mo immintinde ɓe faala Sotelgui no fuɗɗitora wo yimɓe ɓen tampi probléme o téléphone ɗo yimɓe ɓen tampi lagin ɗo ko yewtire fiyo internet ji wo a sooday ɗo ko innete kon paasi lagine ɗo ɓe inna ɓe yeyima beru lewru wola yontere ɓe inna lan ni amara kalantoɗa surtout o société orange ɓe soñji yimɓe ɓen lagine ɗo muradu moƴƴuru kala ko sooduɗa ton a innay ka yiite ukkuɗa kamɓe ko lanni tum a yiyata ka yaari orange no tampini yimɓe ɓen lagine ɗo muradu moƴƴuru haray de ɓe faala e mintinde Sotelgui
min noon miɗo sutani ɗum ɗon ko honɗum waɗi si tawi onan sono mari ɓe pooɗodirta ɓe gerdata ɓe heɓa hakkille ka leydi ɗo soñja on ɗutanto yimɓe ɓen kono société ji ɗin ɗuuɗiri bo pooɗoni gon ɗuuɗiri no ɓe pooɗoniri hakkunde maɓɓe bo hoyranta jama on lagine ɗo awa dey haray o waɗi décret ɓe faala e mintinde sotelgi on sen wi ɗon mahen ka anad hiɗon andi anad ko nde mo joɓere ɗi partiji ɗo wonno ko ɗotuno FDD ɗe wote feƴƴunoɗe a waray hande anad ɗon ɓe tumbodirno ɓe waɗi ko yinte kon pléniére ka seedi UFDG hamdallahi hiɗon andi kolnal Dumbuya joni heeɓi balɗe temedere mbiyo jooɗi ka jullere ɓe fottuno ɗon yurnagol ndaara ko honɗum golla ko honɗum woni gollaka heɓɓindo kadi fii ko woni arde kon kamɓe anad don ko honɗum ɓe holli woɓe weltanike colonel Dumbuya wo piiji buy waɗi biyo ƴetti ngu laamu ɗi volontéji fof udditama ɓe nangaɓe toña fof yaltinama prix o carburant ɗoytama sécurité heɓike leydi ndin yimɓe ɓen fonnama ka sariyaji woɓe anditanimo ɗum ɗon kamɓe anad don ɓe weltanimo heɓe jarnimo kadi ɓe holnimo ɓe ɗowtaymo ha transition o lanna kamɓe anad don ɓe tori guinemɓe ɓen kadi fof yo won ɓawo ɗum ɗon ɓawo konngol anad don ɓawo sennerde on ɗowta ɓe ha transition on lanna ɓe watti ɗum honɗum kamɓe anad don woɓe faala ko inete kon dialogue e mana disodiral yewtudugol ƴettida pehe e ɓooje fi avenir lagine on ka meɗen ɗo haray noon hiɓe faala yo CEDEA on ndesinoaden gooto ko tawi nden jonde hakkunde CNRD on e ɗi parti politique ji hakkunde CNRD on e ɓe ka société civile hakkunde CNRD on e ɓe ka syndicat e ko waytata noon haray dey anad don woyɓe landi ko innete ko dialogue yo waɗu hara ko yewtere laaɓude yewtere kelɗude yewtere wallore kadi si tawi nde yewtama tawa ko yewta kon kadi koko hunnete hiɗon andi fewno professeur Alpha Condé ñande wo ko dialogue kono yettake kaɗum yaltoyi ko haldete kon kadi hunnatake wona sugo dialogue ɗon nde woni ko ɓe landi ɓe wi noon hiɓe andi dialogue on si waɗi o kelɗa ko honɗum waɗi wo colonel Mamadi Dumbuya ko neɗɗo marɗo konngol ko yewtowo seeɗa huwa buy yurmeteɗo lagine kadi yurmeteɗo guinemɓe ɓen e faalaɗo kadi guinemɓe ɓen fof yo fonne ko ɗum waɗi si ɓeyni ɓe andi dialogue on si tawi tun fuɗɗama wayodita no moƴƴiri nafa kadi guinemɓe ɓen fof hara dey ko ɗum woni ko ɓe landi sen wi ɗon mahen ka Mandiang Sidibé hiɗon andi Mandiang ko golliditanoɗo lagine ɗo ko journaliste jo kelɗuɗo ko raɗanoɗo yalde lagine ɗo fewndo professeur Alpha Condé laami kanko Mandiang Sidibé hiɗon andi ko Sénégal ɗo laworoyno o gerti ɗon ha to Europe awande tawno professeur Alpha Condé ɓe waɗi jungo e muɗum ɓe wi doguɓe ɓen fof no wawi artude frontiére ji ɗen fof udditama Mandiang no tawa e ɓen doguɓe arti ko journaliste jo andaɗo lagine ɗo journaliste suusuɗo reedu woni Mandiang Sidibé awa ɓay tun colonel Dumbuya en ni guinemɓe ɓen fof koye fonne nayo goto raɗe nayo goto hulɓine nayo goto tooñe Mandiang Sidibé ni kañum kadi arta lagine woni wulayi fu hande kadi awa dey colonel Dumbuya waɗi hanki décret o lamminimo joni kanko woni directeur général fi o publicité lagine ɗo kala publicité ko watte lagine ɗo woni ko ka radio ji ko ka télévision ji ko ka site internet ji kala ko publicité watteɗo lagine ɗo ko Mandiang Sidibé oɗo woni ko woni directeur kanko laami ko ka jawle noon woni muradu moƴƴuru ko pilasi yeɗɗuɗo ɗum ɗo holli honɗum ene colonel Dumbuya kañum ala moni hay goto kanko colonel Dumbuya koko ɓeynata kon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mo beno ko genta ɗon ko ɗum woni ay sappede ko ɗum woni ay waɗede ɗum ɗo ko ɗum holli ɓayi Mandiang Sidibé oɗo o tawanoɗo e raɗaɓe ɗo doggi e ore bonnano e hunde
Sengi kamanjan sibelong. En continue. Besinchido ko unité comité de défense. Fi o CNRT. Hara no be ka société civile. No tawa e gerbe no dun sincire. O comité de défense sinchado do. Ko be do aynata. Golleji o CNRD. Ko be do aynata. Golle o CNT. Ko be do aynata. Golle o gouvernement de transition. Jodi do. Ko be guluji tato temeɗɗe ɗiɗo woni on comité de défense sincaɗo ndemmo jobere aynore yurno danda ko fondi ka leydi kon koɓe guluji tato temeɗɗe ɗiɗo awade ndemmo jobere ɗon kadi nde sincama ɗum ɗon no wi hon ɗum samma kala lanni ka leydi ɗo ko koɗo no ndara hino ndaare ɓe lamminaɓe ɗo ko wona ɓe aynede CNRD on ko wona ɓe aynede CNT on siɓe jooɗoki ko wona ɓe aynede haray ko guluji tato e temeɗɗe ɗiɗo woni ko suɓa sappa e nden mojopere ɗon konko innete comité de défense sen wi ɗon mayimma toto hiɗon andi usine ɓenna kakate royal ko capanɗe jowonegol de ka usine ton haray dey hiɗon andi lewru no feƴƴuno ɓen golloɓe on usine ɓe wanno murtal duma toto ɗo ɓe landi ɓeydanegol joddeji ɓe landi yo wonuna haraka société o compagnie on ka usine on faala woraɗo tomo faala ƴetta mo faala ɗum koye accu ɓe landi si ɓe nawni koɓe ñawde ɓe landi si ɓe welama koɓe okkore koɓe ñama kamɓe golloɓen ka usine matoto kakate royal usine o innete awa dey ɗum moƴƴanali ɓen yaltunoɓe ɗon wonnoɓe hoore manifestation on fof ɓe yaltiniɓe golle ɓe ƴetti 10 heyɓe pilasi ɓeɗo joni noon ɓeɗo ko inde golloɓen fof yaltuno ɓe golla e leyre 10 ene leyre 15 leyre 16 fi 25 000 francs guinéen fi 30 000 francs guinéen ko ɗum ɓe wi ko yo accu on yiifi yimɓe meɗen ɓen dagina ɗo si a mayani jama on a mayani mere ɓeɗo ko inde golloɓen fof wonno ko yalta hikki yeeso jogui pancarte je landi ɓeydanegol joddi e newdanegol gundam maɓɓe ɗan ɓay ko marɓe ɓe guureji kono ɓe suuɓi wonnoɓe yeeso ɓen fof ɓe yaltiniɓe ko honɗum wodannoɓe golloɓe toon ɓeyna si goto yaltinama men fof men yaltay ko inde amen men fof ɓe yalti ɓawo si ɓeydanoma koɓe fof ɓeydanteno kono yi murandu ɗum wona yadde haray de golloɓe on isimɓen yaltinaɓen ɓe wi ɓe ngalɗi kadi e guinéenɓe ɓen kala ko on tigui yiiɗo wona yo ngaldinmo ko nafataɓe loriɓe ɓe falama yeeso ha ɓawa hewtike ɓe kamɓe ɓen hikkinoɓe yeeso e ndum murtal duwannodu sen wi ɗon en continue haray de ko nakiri ɗo ɗe potoje joɗɗinaɗe kala e fi o courant yoga majje mayi no ɓeɗo ko ɓoraka konko fewdo ɗi manifestation ji haray ka hammuɗa o hande ko niwre haray jama o nde capital ko nakiri ɗo ɓe torike kepuɓe fi o courant dagina ɗo yoɓe wallitono ɗen potoje wondira e pilasiji maɓɓe yoɓe wallitono ɗi laawi dagira yoɓe wallitono courant heɓora hara ko courant taɓutuɗo ka laawi ko nakiri ɗo harayde jama on ko ɗum woni ko faala ko ɗum ɗon kadi woni ko ɓe landi sen wi ɗon may Darussalam ka o ñooge wona hibbede ɗon hibbugol o ñooge Darussalam ɗon e bonde koko tawi ko hibbawo koyo sunne kon ɓuuri bonde si a ari Darussalam ɗon e mois d'août a taway ko loyngol woni ton ɗum ala jemma ala ñalorma ndiyan ko ɗantiɗi o ɗan ɗannintangue yiite wonge ɗon ɓange woni noon ka nder ñooge nge waynima ko fuɗi ɗon wuren si ndiyan ɗan ari haray nge welti nge ɓurta e coobude sa nani ndiyan ɗan na yiite wona nge ka ñooge Darussalam ɗo ɗum ɗon noon nanguinigon sengo ɗon fof o ko innete durma mo yiɗa e gon sengo ɗon wo no ilama no mikkito tawɓe ala e ɗojjude ɓen min tigui mi yawno ɗon
kono mbari kon wonno ɗon kon hari fofa kan kon acciti joɗade haray jama on ɗon no tori ɓe wonɓe sunnude on ñooge Dar Salam ɗon yoɓe accu ɗum alay wallude wonɓe takkuɗon ɓe ɓay tun gouvernement on an ɓe wono fodude ɓe alay nokkude ɗum ɗon yaltina ɗon ɓe torike de jama wonɓe ɗon ɓenta goto sunnu ñooge on Dar Salam ɗon wo ko bone wonande hoɗuɓe ɗon ɓen wuren yaɗo kala botani wo joni si tawi ko wonduɗo e ƴeegol wonɗo e duppude mo fofango mum yaawi ɓe docteur ɓen no landade ene ko Dar Salam hoɗirɗa mande bonde heɓike ɗon adresse kanɗo heɓori en gon sengo ɗon ɓen hoɗi ɓe gon sengo ɗon hara de ɓe torike o sunnugol ñooge koye accu sen wi ɗon en continue en yahay koya haray de hande koya suddi ɓe wanno murtal to molanadu ɓe wanno manifestation molanaɗo hande koya ko honɗum non waɗi marché maɓɓe mo ɓe jeyno bi fewndo Sékou Touré ko on woni ko yeeya o musidɗo meɗen initeɗo Dansoko o soodi ɗon koɓe fof yoɓe mooɓu joni noon ko ɓe rewɓe wurni ɓe modibboɓe mum ko ɓe wurni ɓe fayɓe maɓɓe ko ɓe woni e ɗaɓɓude ko ɓe ñaama ko ɓe ɓorno ko ɓe wane ka lekkolji ko ɓe ñonrata ɓe nawni e ka ɓe waalo e o marché ɗo aaden goto ara sooda ɗum ɗon ina koɓe mooɓu o gouvernement lagine dowa yurmede ɓe suddiɓe hino dowa yurminde ɓe suddiɓe golle ala ka leydi ɗo ɓe suddiɓe jola ƴaway aaloto altoto hino jasa tun ɗaɓɓa ko ne'ira modibo maɓɓe ala golle ɓeɗo kadi ka woni e paytade ɗaɓɓa ton ɓe fof ɓe raɗama ɗon joni kala ɗaɓɓo ko watte e wurere ko ɓe hota 36 kono woni fi ɗum aaden goto a tuttina million ji kaɓe wuuri kaɓe maɗɗi ɓay kanko mo waɗi feere gouvernement lagine on no duwa dartude gon sengo ɗon ka jama waɗum ɗon wuuri so yeeyay marɓe mbuɗi ɓen yeeyeɓe nokkugo ɓay lagine no yaaji kono hakkilɗo no yaaji terteɓe suddiɓe kaɓe woni ɗaɓɓude hirande e coƴƴa ɗon si wona ɗum haray ballal waɗali sen wi koya en continue ma hen mamum haray maire commune on maire commune on mamum ɗon o wanno hito commune urbain on hiɓe innamo Amadou Tidiane ko noon maire commune mamum on innete haray o noddutuno mamum ɗon ɓe hikkitoɓe ka laamu ko yowitori e fi o drogue ko par que woni e ñamude ɓe woni e fimude ɗum lanni bonnude fi mamum ɗon haray neniraɓe pay koye lanni mapade pay koye acciti suuɗade ka hammuɗa woyɓe waɗi o boîte de nuit ka amete ka yarete ka fimete haray maire o kañum tigi ɗum mapini ɗum joni ɓe ƴetta yeɓɓoje mamum ɗon ɓe anda ko boîte de nuit jelu woni ɗon ko honɓe woni ton ko honɗum ɓe woni e wadde toon si putoro heewi ɓe ƴetti ɗin eɓɓoreji ɗon e saji aroji ɗin ɓe weeɓitay mamum ɗon ko eɓɓoje honde ɓe ƴetti kono ko ɗum ɗon ko be acca ɗum ɗon haray ko be acca si wona ɗum masiboji ɗin ɗuuɗay wuren suka mamum ɗon gorejo makko no fellimo mo noddindiri téléphone ɓe yewti ha ɓe ɓattodiri on ƴetti lo wande joɗɗini makko ɓe naɓi fella ɗum ka labutane koyngal ngal taƴama heɗon andi ko mamum ɗon nde a ñande wure kaba o suka wari biro muɗum tawi o faala ɓe violude ɓaynene makko jaɓadi o soppiti ɓe o wari ɓe awa mamum ɗo kadi ko ɗon suka woni ko fella o naɓama ka labutane ɓe taƴima koyngal ngal si tawi ɓe ñaami ko ɓe ñaami o ɓe waɗay ko ɓe waɗi o ɗum ɗon no duwa ƴettede ɓoreji fi muɗum no ɗuytora mamum ɗon haysi accata sen wi mamum en yahay gawal haray de ko anki teɗen e 19 on suka mo dingirayi hino jogui sako mbuɗi e kanŋe hino joɗɗin sako on yeeso muɗum ka hoore koyɗe bandiɓe ɗiɗo jokkimo wonɓe e moto ari ha ɓe feppi tum wonɗo ɓawo on ka moto wippi sako makko tawi mbuɗi ko ɗuɗno ton e kanŋe o dogi o jokki ɓe ɓe yahi ha ɓe yalto e sanden
ɓe nato e kaburure o tawi si ɓe nangoniri ɗon kanko tun noga sana fi sakko makko o wonata kono won kikin daɗira ɓe yaadi e sakon few taw joɗɗin ɗin sakuji wa joɗɗinowo leggal bantara e mawre faleɗi si a falino saku on o yaratano noon hiɗon andi leydi ndin ndi holnaki yimɓe ɓen ɓe holnaki koye embouteillage ɓe wonno tawi ɓeya ko kanko jokki kamɓe ɗo kadi ɓe moto o jokki o tawi joni ko wonkima ko kin hulani son waɗay sakuji ɗon doginde moto fale saku on ɓay balaje ɗen innata falatako wota on joɗɗini saku wakko ala fiira ma ko on ala haaju e muɗum si a faali noon ɗon ɓe aranamo e ɓorde kadande makoy si ɓe ɓortayno muɗum haɗan jaman faabike ma joni ko nafatama lori ma joɗɗini saku on ka hoore koyɗe ma hiɗa andi leydi ndin ko hawonto sécurité woodi haray ɗum ɗon kadi dey ko kunsite woni ko waɗi hanki kawoja kanŋe wona e jasede ɗon on yafoto haray ko yowi lagine kon en haɗa waɗo hiɗon duwa ɓurde renade ɓurda wattugo lila no daɗi ɗon dan ɗon kadi ko jogi ɗon kon haray ko ɗum ɓuri moƴƴude kumpitiɗen hellaka meɗen lagine ɗo en haɗa waɗo mi altamo joni fi ko kiɗo kon kadi toujours e afrique kon haray afrique kon en continue futtoɗen Côte d'Ivoire haray de ɓe fuɗɗitiki hannde o jalagu ko ɓe wonno yewde fimum o disodirgol yewtida haray noon ɓe yewtay coɓɓi buy e o jalagu ko ɓe fokkintini Côte d'Ivoire hannde ɗum hino tawa e fiiɗi woteji élection local waɗoji 2023 Côte d'Ivoire ton wottangol ɓe maire ɓe député ɓe chef de quartier ɓe ɗum no tawa ko ɓe dowa yewtude ka jalagu ɗo e fi ɓeydoguɓe yalti kadi wono Guillaume Soro en sarde ɓe ɗeɗugu en ko honno attete ka leydi ton woɓe faala Côte d'Ivoire ton o tension jippo ɓe faala ivoirien ɓe fof wona hunde wotere haɗay ko ɗum fokkintini o jalan ko ɓe fokkintini hannde Côte d'Ivoire ton sen wi Côte d'Ivoire en yiya e Centre Afrique haɗa Centre Afrique yon andi Union européenne no naɓuno ton officier ɓe ɗuuɗuɓe ko forma ɓe militaire ɓe Centre Afrique ɗon ko darto fi o rébellion ene capanɗe jeɗɗo yalti Centre Afrique ton hoti ka Union européenne wo ko honɗum waɗi wo o société russe toñidaɓe fitinaji e boneji no huwodirde gouvernement Centre Afrique on wo ɓay noon ko ɗum kamɓe ɓe tawatake e ɗen golle ɗon ɓay tum ɓen ɗon yaltade kamɓe ɓe yalti Centre Afrique ton koɓe capanɗe jeeɗiɗo woni ko yalti haray noon no woodi luttuɓe toon taw kono ɓe fokkiti yaltugol wo tan ko société russe wona ɓe toñide ɗi boneji yaltal ton ɓe wonata nder ton sen wi Centre Afrique en yaha e Togo haray laamiɗo catholique ɓe ɓen ton archevêque jo maɓɓe on o landi gueɗe hannde gouvernement togolais on yoɓe accutuɓe journaliste ɓe nangaɓe hoore tooñe woɗum ɓuttinta leydi addata jang e leydi ndin nanngugol ɓe ñande o haala de archevêque on Togo ɗon ko ɗum woni ko landi gouvernement togolais on ɓe jaɓay noon ma ɓe jaɓata haray ɗen heeɗiɓe sen wi Togo en yaha e Mali yon andi o fosanjo Oumar Mari ko no nanga woy mo hoyni premier ministre maɓɓe on Mali ton himo hoyni lanɗo Mali on himo wi transition on koɓe yawnu yon andi o nanganoma no ɓama kakaso maɓɓe mango Mali ton awa parti makko nde hannde fuɗɗike mobilisade wo ko be Oumar Mari ko yaltama o yalta ɓay koye hoore toño woni ko nanga wo ko ɓinni kon fof ko make e nokku sen iwi Mali Bamako en yaha Guinée Bissau haray dey Ambalo Sissoko président Guinée Bissau on no sihiduno président Sénégal on hujjaji ahadiji fi honɗum supputugol o pétrole hakkunde Guinée Bissau e Sénégal haray député ɓe woti Guinée Bissau ton ɓe wi konko ɓe siñi ɗon ɓe jaɓata ɗum waɗa ɗon wo ko Sénégal e tun ɗum moƴƴani ko heɓoto konko Sénégal tun heɓata kamɓe Guinée Bissau ton ɓe heɓata ton hunde si gollama teppude ɗum ene député ɓen Guinée Bissau ton ɓe wi ɗum ɗon ɓe wakkilaki ɓe jaɓata ɗum ɗon kadi sen wi Guinée Bissau man Gabon haray de yon andi Gabon ton gouvernement gabonais on
ɓe ƴetti eɓɓoreji kesi ko yowtore fi o vaccination e contrôle ɓe yimɓe kala ka ɓe natatama ɓe yalta koye taw ko vacciniɗo ene société civile o gabon toon e ɓe ka syndicat hanki dey ɓe wino golle ala libreville ɗon hanki golle waɗal toon otoje ɗen dogali banque ji ɗin udditali société ji ɗin gollali sa yeyno hanki gabon aynnayi ka hoɗaka aynnayi e sabere haɗa de société civile on e syndicat on gabon ɗon hanki ɓe niwo noddande ko ɓe nodduno ko jama on jaɓino tike golle waɗali ka maɓɓe toon hanki sen wi gabon ma en cameroun haɗay ko camerounejo woni ko nanga cameroun natta amérique ko wonano ɗo e ɗaɓɓitede bilan 2019 o camerounejo hari ko amérique toon o woni himo toñida e martingol $1,3 hakkunde ñawdoɓen e ñawdeteɓe ɓen ko ɗon o ɓisi o waɗi kaydiji fenande folto falta o heɓi ɗon $1,3 ko ɗum wonno ko feeñi ɓe wannamo amérique toon en rédan surveillé o doggi o suuɗi o hooti cameroun a bilan 2019 hari o FBI kipoɓe fiɓe bomɓe e gouvernement cameroun no golludude e gundo ene hande o nattama amérique ɓe ni noon wo ko ɓuuri fannude kon o yahay kaso duuɓi 60 so dandike konko toñida ɗon haɗa kumpitiɗen helle afrique ɗo en haɗa waɗo mi antamo joni kadi fi koye kiɗo kon totu helle ka yaasi haɗa helle ka yaasi en futtore grèce ɓe fuɗɗike waɗugol hande campagne grèce ɗon fi vaccine ngol koye pay koye gibi duuɓi 5 ha duuɓi 11 haray noon mawɓe pay koye koye grèce ton yogo maɓɓe noon ni wakkilaki pay koye maɓɓe koye vacciné ko honɗum noon waɗi ɓe janduɓe vaccinike ɓe fof maɓɓe yiyaka nafa muɗum woɓɓe ƴetti dose nde wotere ƴetti laabi 2 ƴetti laabi 3 ha joni ɗum dandal ɗum wonno ko honno koye boboy koye duuɓi 5 waɗirteɗe meselle ɓandu muɗum haɗa de mawɓe grèce ton yoga maɓɓe wakkilaki pay koye maɓɓe koye vacciné ɗum noon haɗa fuɗɗike toon hande sen wi ɗum en yaha e france haɗa de emmanuel macron président français on o wanno hanki yewtere o landano e chaine télévision ɗiɗi france toon hanki ko honɗum holli o inni kanko macron wo andi ko honɗum français ɓen faala haɗay noon jonde makko nden ɗon ko leere ɗiɗi mo landede jaabo haɗay o inni honɗum kadi wo ko dando ɓe français ɓe ko yiɗɗo france ko yiɗanɗo ɓe français ɓe nafa e ɓuttuka leydi ton leere ɗiɗi haɗi ɓe landademo o jaɓa noon woddati ko candidat e ɗiwoteji satiɗi e si wona o candidat haɗay noon ɓay o gayni ɓe ka opposition ɓe jaabinimo ɓe inni honɗum woosi ko joni noon o innata o andi ko français ɓen faala duuɓi 5 mo kalamu haade o andali wo ko haɗi kadi o jantanoɓe wondema kanko emmanuel macron so wona candidat faren ton masi o wonata haɗa de ɓe ko opposition ko ɗum woni ko landi ɓe inni honɗum wo yewtere makko nden wona yewtere lanɗo yewtere makko nden wona yewtere gayntoytoɗo wote ɗen si wotama sen wi ɗon en yahay angleterre haɗa angleterre de ɓe ƴetti eɓɓoreji kesi kadi ko yowitore fi o nawna haɗa e nder leere no gaynayyi ɓe wi guluji 68 nawnuɓe on andi o nawna yaltotuɗo kesum o micron yaltitirɗo south africa o hewtoye angleterre awa nawnaje ɗe no ɓeyda to muradou moƴƴuɗo tippude ɗum ɓe ƴetti eɓɓoje fi o nawna sen iwi angleterre en yahay hayti hiɗon andi américain ɓe 17 hino nanggano otage hayti ton woni lewru joni mbi ɗum waɗi hari accitama ha lutti 12 yon andi ko américain ɓe canadien ɓe ɗiɗon tawa e maɓɓe ene ɓen 12 kadi hettike hande haɗa kamɓe 17 nangganoɓe ɓen ene ɓe fof ɓe hettike ɗum noon heeɓi lebbi 2 mbiɓe nanggano otage hayti ton ko woni tun ɓe jantaki siko goɗɗum yoɓa fi yoɓe hetto si hunde yoɓaka kono noon ɓe yalti hande e goto lutta toon e ɓen 17 nangganoɓe sen wi hayti manque union européenne haare de union européenne noon ɓe wanno hande jonde bruxelles ɓe ƴettidi eɓɓoji buy ko yowitore fi o nawna coronavirus e o nawna omicron
ɓe waɗa e ɓooreeji no ɓe daɗira ɓe danda ko ɓe jeyi kon kaynon européen ton ona arɗo sabu lanniɓe mapinde ɓe yewto noon kadi ka jonde maɓɓe ɗon ko yowtori fi o probléme russe e Ukraine ko honɗum union européen on holli woɓe wonata ɗon ha Russie waɗa ko faala Ukraine ɗon ɗum ɗon ɓe avertisa si hande Russie haray ko mbiteɗen hande kadi en haɗa waɗo si tawi juuti on yaafoto falde kadi koni ga kon on yaafoto hande kadi noon mi anda si sunnal ngal yaha e si yahata hino ruuro ɗo mbi mi fuɗɗi hay gotum yahaali hankadi ko ni wariri si tawi yahaali haray on yaafoto si yahi kadi ko ɗum ɓurɗen faalede ko ɗum higgeten ɗo en yaha o compagnie Homs NYC groupe compagnie wonɗo e wallitade fiiɗi cuuɗi soodoɓe ñawlotoɓe luwoɓe ma yeytoɓe kombo woni hoore compagnie ko Messe Ɓoye Bari kon to tabiti ko Amérique New York haray hiɓe jogii bureau ɗon Queens hiɓe mari goɗɗo Bronx hiɓe mari goɗɗo Guinée Conakry Almamia hiɓe mari goɗɗo Sierra Leone 24 Sane Bassatide hiɓe mari goɗɗo wuren Gambie kadi joni o compagnie Homs ko compagnie neɓuɗo compagnie andaɗo compagnie kelɗuɗo haray ɗum wawi ade kadi ko website compagnie o hoɗon www.homs.nyc.group.com kombo woni hoore o compagnie ko Messe Ɓoye Bari si tawi tun yon faala heɓde cuuɗi e newede on ɗaɓɓita e ɓe golloɓe o compagnie Homs NYC groupe haray téléphone ji maɓɓe ɗi ka bureau Queens ko 718 441 1200 78 441 ND00 sellero ko 347 236 6136 347 236 61 36 so noddiɓe ƴettali accu message ɓe nodditay ko ɗum woni golle maɓɓe ko kelduɓe andaɓe wonaɓe hondiyade kadi e duuɓi heewɗi ko ɗum higgeten ɗo en yahi o pharmacie Diawɓe o pharmacie Diawɓe ko pharmacie yeɗɗuɗo wonɗo wayntaraɗo 4 hakkunde de Prince e Kisoso haray o pharmacie Diawɓe ɓe yeyata lekkele ko ɓe yeeyi o ko pharmacie kelɗuɗo marɗo jannguɓe kelɗuɓe andanɓe kadi ko yimɓe ɓen duwa ñawdorde hiɗon andi pharmacie kelɗi wo si yeewoɓe lekkele ɓen ko jannguɓe awa o pharmacie Diawɓe ɗo ko tindiraɗo e yeygol lekkele kelɗuɗe ko tindiraɗo e margol pharmacie ɓe yeɗɗuɓe haray si on iwri Kisoso yaago Carrefour de Prince pharmacie on no ka sengo ñaama ko Prince iwɗon ɗon yaade Kisoso pharmacie on haray no ka jungo nana moɗon haray noon ino téléphone on ka pharmacie ton son faala humpitade ko 624 14 97 15 624 14 97 15 ko numéro on ka pharmacie ni son faala humpitade pharmacie on noon ko pharmacie andaɗo ko pharmacie yeɗɗuɗo lekkele maɓɓe ɗen wona Nigéria iwatagoy ko Amérique France Europe ton ɓe yeyata ko ɓe yeeyi wo ɓe ñawdata ko ɓe ñawdi wo lekkele maɓɓe ɗen ko tindaɗe ko lekkele andaɗe si tawi on noddi ɓe ƴettali accon message son faala lekki ñawdohi hiɗon andina lekkel ɗen fo ñawdata goɗɗum ko pirata ɗum hara ko condi no wawa condi bantata sa ƴetti tun noon ɓeydoto on faalaka heɓde ɗum yahe o pharmacie Diawɓe ɗo wonɗo 4 hakkunde route de Prince on e Kisoso komɓe woni jooma pharmacie ko Elhadji Bachir Balde ɓeɗo noon ko États-Unis jooɗi jannguɓe kelɗuɓe anduɓe woni e gollande ɓe o pharmacie maɓɓe ɗo son faala lekkele moƴƴe ñawdoje yahe o pharmacie Diawɓe ka route T5 hakkunde Kisoso e route de Prince on nisata téléphone maɓɓe omin filitano ko 624 14 97 15 so noddi ɓe ƴettali accon message ɓe nodditay ko ɗum hombirten ɗo en yahi ka Alhaji Boubacar Diallo hiɗon andi ɓeɗo kadi golle maɓɓe ɗen kollitirgol ɗi teren je yeeygol leyɗe haray ko koya Alhaji Boubacar woni ko tabiti hiɓe mari terenji koya hiɓe mari goɗɗi Kuriya hiɓe mari Mambiya on faala heɓude ka yaaji kane on jawle ka waɗon labutaneji ma ɗum lekkolji ma ka hoɗon yahe Mambiya hara noon on yangali ɓe kamɓe ɓe yangata on e hino téléphone ji maɓɓe ɗin ko 629 24 11 81
numéro ɗin mo ko 660 91 81 53 kala ka ɓe walli on soodu ɗon ɓe walla en ha kaydeji ɗin kadi timma komo ko ba hororaɗo wonaɗo e huwodiyede maɗo expérience kadi ko yowitoɗe fi ɗi terenji on falaka soddande bon janggo haala ɗaɓɓiti alaji Boubacar ɗe numéro ji ɗo hara noon o yangade ɓe kamɓe ɓe yangata on kono ɗum hiketen ɗo en yaa e Angola ka Souleymane Diallo oɗo kadi o wanna yimɓe ɓen visa ji yagol Angola o yeeya biyeji ko kanko kadi woni représentant air Angola ton haray o ittay dolle lagine nga kadi o naɓa Angola e hin ɗo téléphone ji makko ɗin ko 244 926 721 910 ko 244 926 721 910 numéro makko ɗin mo ko 244 943 323 200 244 943 323 200 so noddi Souleymane Diallo ƴettali accon message ko neɗɗo nonduɗo ko neɗɗo kelɗuɗo ko anɗo golle makko ɗen kadi ɗum noon kala ka yaato gadda on o yeeya on mbiye siko Afrique siko Amérique ko Europe ko Asie ma ko Australie o noddemo tun ka numéro ji makko o woni ton o yeeya on biyeji makko ɗin kadi ko biyeji holniɗi ko ɗum hombirten ɗo mono faala hitade Balde Info ka YouTube on yawin ɗon Balde Info bindono ka ñama ɗon memon ngol ɗon fiyon abono talin hunno sengoto ɗon memon kun ɗon kadi ko signalan kumpiten siɗe ari on hetto ko feƴƴi kon e ko fewndi kon lutta ko arata kon ko Balde Info o musidɗo mon mo telimele Fanta Boumaya wonno ko ɓaccon ɗo hannde kadi fi feƴƴinengol on ɗe kumpite e ɗengal pula muy on siko ɗum muy haren isaji yaroyin ɗo kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh